जय जगन्नाथ सांग मैंने आमर यूट्यूब चैनल एसपी न्यूज एडुटेक को आपको पुणी थे वेलकम करुच्ची आपंकर डिमांड रे पुणी नहीं आसीचु आउ गोटे पोस्ट रो जॉब प्रोफाइल सेटा होची एआरआई दैट इज असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर ता सहित मुझे कही रखुची जे आमेर प्ले लिस्ट रे आमे ओएसएससी सीजीएल अंडर थिबा सब पोस्ट रो जॉब प्रोफाइल वीडियो छाड़ी देचु जदि आपन देखि नांती ताहले देखिदेबे ता सहित ओ ट्रिपल एससी रो आरआई रो भी वीडियो आमे छाड़ी सारिचु तो आपन सेटा को भी जाइकिना देखिदेबे तळे मु लिंक दे दूची आपण भिडियोटी को संपूर्ण देखि सारा पर दयाकरी लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमा भूलिबेनी कारण आपनकर सेतिकी एफर्ट आम पाई निहाती गोटे इंस्पिरेशन आमको आहुरी वीडियो आहुरी सब पोस्ट प्रेफरेंस आने को एनकरेज करूचे सेति ना आपण दयाकरी आपनकर फ्रेंड सर्कल हो आपनकर स्टडी ग्रुप हो सेटा हम वीडियोटी को शेयर करंतु आपण निजे सब्सक्राइब करंतु और लाइक दिंतु सो दैट आम एमती आहुरी सब पोस्ट रो जॉब प्रोफाइल आनी देबु ता सहित आम आपन को डाउट क्लियरिंग वीडियो भी आनी दउछु तो संग माने स्टार्ट करिबा जॉब प्रोफाइल ऑफ असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर जमती कि मैं आगुरी कही रेवेन्यू इंस्पेक्टर आमर रोचंती R&DM डिपार्टमेंट दैट इज रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट तो से अंडर असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर भी रोचंती जमिति कि नेम सजेस्ट करूची रेवेन्यू इंस्पेक्टर होची कोन असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर एआरआई ता माने तांकर सबा फर्स्ट काम होची कोन करिवे असिस्ट करिवे काहा को आरआई कर रेवेन्यू इंस्पेक्टर ओवरऑल वर्क को से असिस्ट करिया पाए कि ना तांकर मेन जॉब थाए ता सहित एबे कोन देखिया किछटा पॉइंट देखिबा से ता सहित आउ तांकर कोन कोन मेनली काम थाए फर्स्ट पॉइंट ना कि रेकॉर्ड मेंटेनेंस माने जेमति कि आपण माने देखिथिबे रेवेन्यू इंस्पेक्टर जॉब प्रोफाइल मु कहिथिली आरआई को 16टा रजिस्टर थाए सेमिति एआरआई माने कोन करंती ना से 16टा रजिस्टर को मेंटेन करिवाटा तांको काम जेमति कि आउरी भी थिबो टेनेंट लेजर अछि ताको अपडेट करिवा अलग सब रजिस्टर अच्छी ताकू मेंटेन करवा ए सब गुड़ाकर अपडेट करवा होकर कम जिते बड़े आनुअल वेरिफिकेशन हुए तहसिल माने तहसिल अकाउंट सहित तहसिल रजिस्टर सहित रेवेन्यू इंस्पेक्टर ऑफिस रजिस्टर सब रिकनसाइल हुए तो से सब को रिकनसाइल जिते हुए से गुड़ाक सब आम रजिस्टरटा को ओके होते ही तो सेपटे जाए तहसिल रजिस्टर सहित मैच कराइब तो से से रजिस्टर गुड़ाक सब मेंटेन करती एआरआई मैंने सहित कौन जेहेतु आरआई ऑफिस रे से था तो माने जिते पाउती कटा हुए खजना कटा हुए रेवेन्यू कलेक्शन करती गाँ गाँ बुलिकिना आगुरी होता है तो ऑनलाइन हो गलानी तो से सब भी कलेक्शन करवा होची तांको काम ता सहित किसी जगह रे एआरआई माने लैंड डिमार्केशन को भी जानती ता सहित कोन करती सबमिशन ऑफ रिपोर्ट एंड डिजास्टर टाइम माने ओवरऑल काम होची जे आरआई मानो को माने असिस्ट करिया थरो कोन से कारण डिजास्टर टाइम रे जति हमर हला काल सकाळे एमती वर्षा हला टारपोलिन बांटिया को पड़ला सेठी एआरआई माने जाकिना बांटी दे परिबे किसी कोन से रिपोर्ट गोटे सबमिट करा गला फाइनल सिग्नेचर आरआई कर रहइबो जो बट जति रिपोर्ट किसी कोटु किसी बाहर करा गले जति आरआई कोहंती जे एटा कर देबा पई किना तो डेथ रिपोर्ट हो किसी अलगा जे कोन स्टेटस रिपोर्ट हो स्ट्रक्चर रिपोर्ट हो तो से सब रिपोर्ट भी एआरआई माने करती किंतु साइन जमती मुझे कही साइनटा अल्टिमेट आरआई रहिबो गोटे आरआई ऑफिस रे आरआई रही था एआरआई रही था और अमीन रही था एटा हूँ गोटे ऑफिस रे रहिबा कथा किंतु सेटा वैकेंसी ऊपर डिपेंड करे को सर्कल रे को डिस्ट्रिक्ट रे को तहसील खाली आरआई अच्छा कोटी आरआई 2 जन अच्छा कोटी आरआई अमीन अच्छा कोटी खाली एआरआई जिनस हूँ जो सर्कल एआरआई खाली थे माने आरआई जदि नथिबे तो एआरआई मानक कौन कह जाए ना इंडिपेंडेंट चार्ज दि जाए तो सेतेबेले आरआई इंचार्ज एआरआई माने इंचार्ज आरआई भाव में माने ड्यूटी तांकर करती तामाने जेतक आरआई रो काम सब एआरआई माने करती किसी किछिटा अच्छी सर्कल सेमति कि जोथरे कि आरआई माने नथांती बोली एआरआई मानक सेठी इंचार्ज आरआई भाव रखा जाए सेतेबेले सी ही साइन करिवे सी ही रिपोर्ट करिवे पूरा संपूर्ण काम आरआई कर सी करती एबे देखिबा कोन प्लेस ऑफ पोस्टिंग कोन जमती से कही तहसिल पोस्टिंग होती माने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अंडर डिस्ट्रिक्ट अंडर किसी तहसिल थाए से तहसिल रे से पोस्ट होती तहसिल फास्ट जिन हो मोस्ट प्रोबाबल माने से आरआई ऑफिस रे एआरआई भाव में काम करती आउ किसी जन को रखाई थाए तहसिल भाव में तहसिल ऑफिस रे जमती कही स्पेशल केस रे जमती आरआई मान को रखाई थाए स्पेशल केस रे भी एआरआई मान को रखाई थाए असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर को रेकॉर्ड रूम रे रखाई थाए किसी माने रेकॉर्ड करेक्शन पाई किना एमती किसी तहसिल रे सेठी भी पोस्टिंग होता है आउ जमती इंडिपेंडेंट आरआई माने इंचार्ज आरआई भाव में भी सर्कल रे पोस्टिंग होता जो सर्कल आरआई माने नथांती ठीक अच्छे तो यहाँ ताने एटू कौन जानले ना अर्बान भी रही पारे रूराल भी रही पारे एबे देखिबा कोन ना वर्क नेचर किंबा वर्क लोड ये डिपेंड करे कहा ऊपर ना आपन को सर्कल मिलूची किंबा को तहसिल मिलूची तो ता ऊपर डिपेंड करे कारण एटा बोथ फील्ड और ऑफिशियल जॉब जदि आपन को गोटे सर्कल एमती मिलीगला जोथरे कि आपन सेटे आरआई नाहांती आपन इंडिपेंडेंट चार्ज करू आपन इंडिपेंडेंट चार्ज निभौचंती तो जेमितले भी आपन वर्कलोड हाई रहिबो जदि इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं आप वर्कलोड हाई रहा टाइम जमी आरआई टाइम कंज्यूमिंग थी भी टाइम कंज्यूमिंग रही जदि आप सर्कल आरआई रोचंती आपंकर से
ଟିକେ ପ୍ରେସରଟା କମ୍ ରହିବ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଆସିଷ୍ଟ କରିବେ, ଯେତିକି ଆର୍ଆଇ କହିବେ ସେତିକି କରିବେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁଟା ନର୍ମାଲ ଅଫିସିଆଲ ଜିନିଷ ଅଛି ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଦେଲେ, ରେକର୍ଡ଼ କରେକ୍ସନ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣ ସେତିକି କରିବେ। ଆଉ ରେକର୍ଡ଼ ରୁମ୍ରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍କଲୋଡ଼ ପୁରା କମ୍ ଥାଏ, କାରଣ ଆପଣ 10 to 5 ଆସିବେ, ରେକର୍ଡ଼ ରୁମ୍ରେ ରେକର୍ଡ଼ କରେକ୍ସନ୍ କରିବେ ଆଉ ଯିବେ। ଦେଖିବା ଏଆର୍ଆଇ ମାନଙ୍କର ସାଲେରୀ କେତେ। ତ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଆର୍ଆଇ ଥିଲା ଆମର କ'ଣ ଲେଭେଲ୍ 9 ଥିଲା, ସେମିତି ଏଆର୍ଆଇ ହେଉଛି ଲେଭେଲ୍ 4। ଗ୍ରେଡ୍ ପେ କେତେ 1900 ହେଉଛି ଗ୍ରେଡ୍ ପେ। ତ ବେସିକ୍ ପେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି କେତେ 19,900ରୁ ବେସିକ୍ ପେ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍। ତ ଏବେ ଡିଏ ମୁଁ କେତେ କହିଥିଲି 2026ରେ ଡିଓନେସ୍ ଆଲାଉନ୍ସେସ୍ ଆମର ବଢ଼ିକିନା ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହେଇଛି 58% ଅଛି। ଯେମିତି ଆର୍ଆଇ ମାନଙ୍କର ଏଚ୍ଆର୍ଏ ନଥାଏ, କାରଣ ଆର୍ଆଇ ରେସ୍କମ୍ ଅଫିସ୍ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଆର୍ଆଇ ମାନଙ୍କର ଏଠି ଏଚ୍ଆର୍ଏ ଥାଏ, ହାଉସ୍ ରେଣ୍ଟ ଆଲାଉନ୍ସେସ୍ ଥାଏ। ତ ହାଉସ୍ ରେଣ୍ଟ ଆଲାଉନ୍ସେସ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଇଣ୍ଡର ଅଛି ନା, 8%, 12% ଆଉ 16% ଥାଏ। ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡିଟେଲରେ ଏଚ୍ଆର୍ଏ କ'ଣ, ହାଉସ୍ ରେଣ୍ଟ ଆଲାଉନ୍ସେସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ, କେଉଁ ଜବ୍ରେ ଥାଏ, ଡିଓନେସ୍ ଆଲାଉନ୍ସେସ୍ କ'ଣ, ତ ଏସବୁ ରିଲେଟେଡ଼୍ରେ ସାର୍ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସାଲାରୀ ସ୍ଲିପ୍ର ସବୁ ମାନେ ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ରହିଲା, OSSC ରହିଲା, OPSC ରହିଲା, ସବୁର ସାଲାରୀ ସ୍ଲିପ୍ କେମିତି କାଲକୁଲେସନ୍ ହୁଏ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଛଡ଼ା ହେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଆପଣ ସେଟାକୁ ଯାଇ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆର୍ଆଇର କାହିଁକି ଏଚ୍ଆର୍ଏ ନଥାଏ, ତାର ବି ମୁଁ ଆର୍ଆଇର ସାଲାରୀ ସ୍ଲିପ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛି ଏଇ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଅନୁସାରେ, ଆପଣ ଯାଇ ସେଟାକୁ ବି ଆମ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଏଚ୍ଆର୍ଏ ଯେମିତିକି ଲେଖା ହେଇଛି ରୁରାଲରେ 4% ହେଲା, କିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଲା 8% ହେଲା, କିଛିଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି ଯେମିତିକି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହେଲା, ଟିଟିଲାଗଡ଼ ହେଲା, ଏମିତି ଆଉ 12% ବି ରହୁଛି ଅନୁଗୁଳ, କେଉଁଝର, ଭଦ୍ରକ ଏସବୁ ଜାଗାରେ। ଆଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆରେ 16% ରହୁଛି, ସମ୍ବଲପୁର ହେଲା, ରାଉରକେଲା ହେଲା, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଲା, ଏସବୁ ଜାଗାରେ ରହୁଛି। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଚ୍ଆର୍ଏ ରହେ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ନର୍ମାଲ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବା ଏଚ୍ଆର୍ଏ 4%କୁ ନେଇ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବା। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା, ଯେମିତିକି ଏଠି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ୍ ପେ 19,900, ତ ଆପଣଙ୍କର କେତେଟା ଆଡ଼୍ ହେବ, ଡିଏ ଗୋଟେ ଆଡ଼୍ ହେଲା 58%, ଏଚ୍ଆର୍ଏ ଆଡ଼୍ ହେଲା 4%। ତ 58% ଆଉ 4% ମିଶିଗଲେ କେତେ ହେଲା 62%। ଟୋଟାଲ୍ 100%ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା 62% ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା, ଏକ୍ସଟ୍ରା 62% ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲାଉନ୍ସେସ୍ ମିଳିଲା। ତ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଗଲା, ମୂଳ ଦରମା 19,900 ଥିଲା, ତାର ଯଦି ମୁଁ 162% କାଢ଼ିବି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ହେଇଗଲା 32,238 ଟଙ୍କା। ମାନେ ଏଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରସ୍ ସାଲାରୀ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ନେଟ୍ ସାଲାରୀ କେତେ ମିଳିବ, ଡିଡକ୍ସନ୍ ହେବ। ଡିଡକ୍ସନ୍ ଏଇକା କ'ଣ ହେବ, ଡିଡକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କ NPS ମାନେ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ 10% ଡିଡକ୍ସନ୍ ହେବ, ତ 32,238ର 10% ମାନେ 3,224 ଟଙ୍କା କଟିକିନା ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି 29,014 ଟଙ୍କା ନେଟ୍ ସାଲାରୀ ଇନହାନ୍ସ ସାଲାରୀ ରହିବ। ଏଆର୍ଆଇ ମାନଙ୍କର ଏତିକି ଇନହାନ୍ସ ସାଲାରୀ ରହେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ପ୍ରମୋସନ୍ କାଟାଗୋରୀକୁ। ପ୍ରମୋସନ୍ କାଟାଗୋରୀ କ'ଣ ନା, ଏଆର୍ଆଇରୁ ଆପଣ ଆର୍ଆଇ ହେବେ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗେ, 5ରୁ 6 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଉ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରି ଡିପେଣ୍ଡ କରିକିନା ଆପଣ ଆର୍ଆଇ ହେବେ। ଆଉ ଆର୍ଆଇ ହେଲା ପରେ ତାର ପ୍ରମୋସନ୍ କେମିତି ହୁଏ ସେଟା ତ ମୁଁ ମୋର ଆର୍ଆଇର ଫୁଲ୍ ଜବ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଯେଉଁଟା ଲେଖିଛି, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇଛି ସେଥିରେ ରହିଛି, ଆପଣ ସେଠୁ ଦେଖିପାରିବେ। ସୋ ସେଟା ରହେ, କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା 5ରୁ 6 ବର୍ଷ ନ ହେଇକିନା 10ରୁ 12 ବର୍ଷ ବି ଲାଗିଯାଉଛି, 13 ବର୍ଷ ବି ଲାଗିଯାଉଛି ଏଆର୍ଆଇରୁ ଆର୍ଆଇ ହେବା ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ କିନା ଏବେ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଫାଇନାଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର ତ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଚାଲିଛି ଯେ ଏଆର୍ଆଇର ଲେଭେଲ୍ 2 ଗୋଟେ ବାହାରିବା ପାଇଁ। ଏଆର୍ଆଇ ଲେଭେଲ୍ 2 ଏବେ ଗୋଟେ ବାହାରିଛି, ମାନେ ସେଇଟା ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଲଗାଇଛି ଏଆର୍ଆଇ ପରେ ଏଆର୍ଆଇ ଲେଭେଲ୍ 2 ହେବ, ମାନେ 3 ଇୟର୍ସ ପରେ, ଯେଉଁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲେଭେଲ୍ 4 ଥିଲା ଏଆର୍ଆଇ, ଏବେ ସେଇଟା ଏଆର୍ଆଇ ଲେଭେଲ୍ 2ରେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଭେଲ୍ 7 ଆସିଯିବ। ଆଉ ବେସିକ୍ ପେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରହିବ 25,500। ଏଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇନାଲାଇଜ୍ ହେଇନି, ଫାଇଲଟା ମୁଭମେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟାର ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଚାଲିଛି। ତ ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଏଆର୍ଆଇ ଓ ଓମେନ୍ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ଚାହିଁବେ ଯେ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଆପଣ ମେନ୍ କିମ୍ବା ଓମେନ୍ ଅନୁସାରେ ଯଦି ପଚାରିଥିବେ ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ନା ନାହିଁ, ଓଭରଅଲ୍ ଏଇଟା ମେଲ୍ ଆଉ ଫିମେଲ୍ ଦୁଇ ଜଣ ପାଇଁ କିନା ଭଲ। ଆଉ ଏଥିରେ ହାୟର ଷ୍ଟଡି ବି ପସିବୁଲ୍ ଥାଏ। ମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଚାର୍ଜ ନ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସରେ ଯଦି ଆର୍ଆଇ ଥାଆନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ସେଠି ଏଆର୍ଆଇ ଭାବରେ ପୋଷ୍ଟ ହେଲେ, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ତହସିଲରେ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେସର ବହୁତ କମ୍ ରହିବ, ନର୍ମାଲ୍ ରହିବ, ଆପଣ ସେଠି ଚାହିଁଲେ ବି ହାୟର ଷ୍ଟଡି କରିପାରିବେ, ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଆଉ ଫିମେଲ୍। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଡିଫରେନ୍ସ କରିଦେଇଛି ଏଆର୍ଆଇ ଭର୍ସେସ୍ ଅମିନ୍। ଆପଣ ମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସରେ ଆମେ ଏଆର୍ଆଇ ରଖିବା ଆଗେ ନା ଅମିନ୍ ରଖିବା ଆଗେ, ତ ତାର ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଡିଫରେନ୍ସ କରିଦେଇଛି। ଏଆର୍ଆଇ ହେଉଛି ଲେଭେଲ୍ 4ରେ, ଅମିନ୍ ହେଉଛି ଲେଭେଲ୍ 3ରେ। ଏଆର୍ଆଇର ବେସିକ୍ ପେ 19,900, ଏଠି ଅମିନ୍ର ବେସିକ୍ ପେ ହେଉଛି 18,000। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ସାଲାରୀରେ ଏଠି ଅମିନ୍ ଅପେକ୍ଷା ବେସିକ୍ ପେ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ରହୁଛି 3,000 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ସାଲାରୀ ମିଳୁଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଏଆର୍ଆଇରେ କ'ଣ ଏଆର୍ଆଇର ମେନ୍ କାମ ହେଉଛି ଆସିଷ୍ଟ କରିବା ଆର୍ଆଇଙ୍କୁ। ମାନେ ଏକ୍ସେପସନାଲ୍ କେସ୍ ହେଉଛି ଯଦି ନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଚାର୍ଜ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ କାମ ରହୁଛି ଆସିଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଆର୍ଆଇକୁ। କିନ୍ତୁ ଅମିନ୍ଙ୍କର କ'ଣ, ଅମିନ୍ ବି ଆମର ତ ଆର୍ଆଇ ଅଫିସରେ ରୁହନ୍ତି, ଅମିନ୍ଙ୍କର ବି ପୋଷ୍ଟିଂ ଆର୍ଆଇ ଅଫିସରେ ରହିଥାଏ, ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବି କେତେଟା କାମ ଅଛି, ଯେମିତିକି କିଛି ଅମିନ୍ଙ୍କୁ ରେକର୍ଡ ରୁମ୍ ଚାର୍ଜରେ ଦିଆଯାଏ। ତା ସହିତ ଆମର ଭୂ ନକ୍ସା କରେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଘର ଜମିର ପଟା ହେଲା ତାକୁ ଅନଲାଇନ୍ ନକ୍ସା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଭୂ ନକ୍ସା ସାଇଟ୍ରେ ସେଟା ଅନଲାଇନ୍ ନକ୍ସା କରେକ୍ସନ୍ ହୁଏ, ତ
ଏଗୁଡ଼ାକର କାମ କେବଳ ଅଥରାଇଜ୍ ହେଇଛି ଅମିନମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁକିନା ତାଙ୍କର ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ତାଙ୍କ ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକିନା ସେଟାକୁ ସେମାନେ କରେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତି। ଭୂନକ୍ସା କରେକ୍ସନ୍ ତାଙ୍କୁ କରେ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଡିମାର୍କେସନ୍, ଫିଲ୍ଡ ଡିମାର୍କେସନ୍ ମେନଲି ଅମିନମାନଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଯେ ସେମାନେ କରିବା ଲାଗି, ମାନେ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ମେନ୍ ଜବ୍ ଅମିନମାନଙ୍କର। ତ ଏତକ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା କାମ ବି ରହୁଛି। ଯଦି ଆର୍ଆଇ ଅଫିସରେ ରହିଲେ ଆର୍ଆଇଙ୍କୁ ଆସିଷ୍ଟ ବି ସେ କରିବେ, ତା ସହିତ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ଭୂନକ୍ସା କରେକ୍ସନ୍ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଡିମାର୍କେସନ୍ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଲେ ଆପଣ ଏଆର୍ଆଇରୁ ଆର୍ଆଇ ଯାଇପାରିବେ, ଅମିନରୁ ବି ଆର୍ଆଇ ଯାଇପାରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ କିନା ଓଭରାଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଯଦି ମୋ ମତରେ ପଚାରିବେ ଯେ ଆପଣ କେଉଁଟାକୁ ଆପଣ ଦେବେ ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ, ସୋ କମ୍ପାରେଟିଭଲି ଏଆର୍ଆଇ ଦେବା କଥା, ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଲେଭେଲ୍ 4 ଆଉ ତାର ବେସିକ୍ ପେ ଅଧିକ ଅଛି ଅମିନ ଠାରୁ, ଆଉ କାମ ବି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଭାବରେ ଅମିନ ଠାରୁ କମ୍ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ କିନା ଏଆର୍ଆଇ ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସରେ ଦେବା କଥା। ସୋ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣ ପୁରା ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ସେମିତି ଆମର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଣିଦେବା ଅମିନ ଉପରେ ଆଉ VAW ଉପରେ ଜବ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍। ତ ସେଥିପାଇଁ ନା ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଆମର ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ ସେଭଳିଆ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।